memfokuskan pikiran kita. Kita dengari ceramah Habib Puju-Puju, kita pasang telinga hati kita supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari Habib. Kepada Habib, tafadhal masykur. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أكرمنا وإياكم بنعمة الإسلام والإيمان. الله يحفظ علينا وعليكم هذه النعمة ويوفقنا وإياكم للقيام بشكر هذه النعمة، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. الله يوفقنا وإياكم لاتباعه ومحبته والاقتداء به، ويحيينا على شريعته ويميتنا على محبته، ويحشرنا وإياكم في زمرته في عافية وسلام يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العالم العلامة الفقيه الحبيب عبد الله bin Abdul Rahman Al-Muhdar, yang mana beliau aslinya berasal dari kota Tarim Hadramaut. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya ini kami minta maaf, mungkin datang terlambat. Ya kah? Terlambat kah tadi? Nah, sedikit ya lah, stomat. Berarti masih tahan lawas segala. Alhamdulillah, Habib memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita syukuri dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemilik mahkota yang terindah, dan beliau pula adalah manusia yang paling mulia yang di-Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai kendaraan apa? MX kah? NMAX kah? Kendaraan burak. Mudah-mudahan kita hidup dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di akhirat telah dikumpulkan bersama rombongan-rombongan yang cinta dan mengamalkan sunnah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam أسري به وعرج به في شهر رجب الأصب، لعظمة هذا الشهر، حرمة هذا الشهر العظيم، جعل الله سبحانه وتعالى استضافة نبيه الكريم في مثل هذا الشهر تعظيما للمحبب محمد الرؤوف الرحيم، لأنه شهر تتضاعف فيه الحسنات للعباد الصالحين. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Rajab yang penuh dengan anugerah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking agungnya bulan Rajab, sekarang kita berada di bulan Rajab. Ketahuilah bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena keagungan bulan Rajab,
Nabi kita Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bulan Rajabnya adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Begitu pula lebih agung lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan yang agung, yang mana di antara fadilah daripada bulan Rajab, ba'amal sedikit, pahalanya ganal, pahalanya banyak. Ibarat kalau dicontohkan itu lagi musim. Kalau lagi musim buah itu kan larang murah. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim apa? Kenapa? Guringan kan? Musim apa sekarang? Durian nggak rambutan? Ada durian rambutannya lah. Ujar musim, tidak. Nah jadi ibaratnya itu kalau musim kan tentunya harganya lebih murah. Dengan duit yang sekedarnya akan dapat buah yang banyak. Nah, di bulan Rajab ini adalah bulan yang kita beramalan sedikit, pahalanya banyak. Inilah di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشهر رجب هو أحد الشهور الحرم الأربعة، رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم الأربعة، فإن السيئات تتضاعف كما أن الحسنات تتضاعف. فمن كان من أهل التجارات فهذا شهر رجب شهر يتاجر العبد فيه مع الرب سبحانه وتعالى، لتزداد فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات ويبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. Dan bulan Rajab adalah di antara bulan-bulan haram. Arti bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 12 tadi ada 4 bulan haram. Rajab. Setelah Rajab apa? Habis Rajab apa? Ini maksudnya bulan haram. Lain urutan bulan. Namanya urutan bulan mujur aja. Biasa Rajab, Sya'ban, Ramadan mujur. Tapi yang 4 bulan yang dimaksud dengan Asyhurul Hurum adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, 4 bulan ini adalah yang memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Sambungan ayatnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram ini terhadap diri kalian sendiri. Makanya Fajar berbuat zalim terhadap diri sendiri. Amunya lawan orang mungkin. Nah, maksudnya berbuat zalim kepada diri sendiri itu koler beramalan, maksiat digawi. Nah, itu sama saja menzalimi di diri sendiri. Fala tadhlimu fihin anfusakum. Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram ini terhadap diri kalian sendiri. Kenapa? Karena sebagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dosa double juga. Dosa pun tambah banyak dosanya. Kenapa? Karena sama saja tidak menghormati bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ujar Habib, siapa yang hendak berbisnis, siapa yang hendak berusaha lawan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hendak berbisnis lawan Allah, maksudnya katanya berbisnis berjualan bang, berbisnis lawan Allah taala tuh hendak dapat pahala banyak daripada Allah nih 60 bulan
Rajab. Banyak amalan maka pahala sangat banyak, keuntungan sangat besar. Dan bulan Rajab ini kata hendaklah kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya amun kita taubat dan minta ampun, dosa-dosa kita bahari diampuni Allah, bahkan diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Amin. رجب يسمى شهر الاستغفار، فينبغي الاكثار فيه من الاستغفار زيادة على بقية الشهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقيل فيه العثرات ويغفر فيه السيئات. ولهذا ورد عن وهب بن منبه أنه قال: قرأت في الكتب المنزلة أن من قال صباحا ومساء 70 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي لم تمس النار له جسدا. Dan bulan Rajab pula disebut dengan Syahrul Istighfar. Bulannya untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu. Tentunya kita ini ada dosa, ada kesalahan. Dengan banyak istighfar, apalagi di bulan Rajab, maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Wahab ibn Munabbih beliau meriwayatkan, kata beliau, aku membaca kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan bahwasanya siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di waktu pagi, 70 kali di waktu petang atau sore, maka batang tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Satu umat, ya kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kadalawas. Nah, maka dengan membaca istighfar tersebut, batang tubuh kita akan dijauhkan Allah daripada siksa api neraka. Cuma jangan ada sembahyang itu jadi baca. Nah, sembahyang tetap digawe. Tambahi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنبيها على فضل الأشهر الحرم أن من صام 3 أيام في شهر حرام الخميس والجمعة والسبت أعطاه الله عبادة 900 عام. Dan Rasulullah SAW beliau menjelaskan di antara fadilah ibadah di bulan Rajab, yaitu ujar Rasulullah, barang siapa puasa 3 hari di bulan-bulan haram, kada mesti Rajab lah, kada mesti Rajab, tapi tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Barang siapa puasa 3 hari di bulan-bulan haram, hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya pahala ibadah selama 900 tahun. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى كل خير وحذرنا من كل شر، وأعلمنا صلى الله عليه وسلم بفضيلة هذا الشهر، شهر رجب، وأن من أحسن الأعمال في رجب وفقه الله للإحسان في شعبان، ومن وفق للإحسان في شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان التي فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم، وفق للإحسان في رمضان وقيام ليلة الغفران التي هي خير من 1000 شهر. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, segala kebaikan sudah ditunjukkan dan dijelaskan Nabi kita Muhammad. Begitu pula setiap keburukan yang bisa membawa kita kepada kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat, itu pun sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjauhinya. Jadi nang baik sudah Rasulullah jelaskan, nang buruk segalanya baratan sudah Rasulullah suruh kita untuk menjauhinya. Dan Rasulullah SAW beliau menjelaskan, sebagaimana penjelasan ulama, di antara fadilah bulan Rajab, barang siapa
baik amalannya, bagus amalannya di bulan Rajab, maka dia akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk bagus pula amalnya di bulan Sya'ban. Dan akan terutama kata Habib dimudahkan Allah Ta'ala untuk beribadah di malam nisfu Sya'ban. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin wa yubram. Di malam nisfu Sya'ban itu catatan kita tuh dicatat para malaikat. Artinya kayak apa nasib kita ke depannya, baik atau buruk di malam nisfu Sya'ban. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu kita berhimmat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ke depannya lebih baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, dan barang siapa bagus amalannya di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapat taufik daripada Allah untuk bagus pula amalannya di bulan Ramadan, dan dia akan dipertemukan dengan malam sebaik-baik malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. وفي شعبان وفي رجب أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين. Dan di bulan Rajab terjadi peristiwa yang sangat agung terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram kemana? Ke Sungai Sipai kan? Nah, itu ulun dari lawan Habib dari Gambut menuju Sungai Sipai, itu Isra juga namanya. Nah, cuma lain Nabi lah. Nah, kan kalau Nabi Isra-nya dijalankan Allah di waktu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa letaknya di mana? Letaknya di mana? Di Palestina. Suasana lah. Nah, belum lah. Mudah-mudahan ke sana. Wanilah. Nah, jadi perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. فأسري بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجمع الله الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين في بيت المقدس فصلى بهم إمام، فهو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأنبياء والمرسلين وإمام الملائكة المقربين. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, maka seluruh nabi dan rasul berkumpul, dan para malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang sangat dekat, yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala pun berkumpul di Masjidil Aqsa, dan mereka melaksanakan sholat berjamaah, dan yang menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin, imam, pemimpin daripada segala nabi dan rasul, wa imamul malaikatil muqarrabin, dan beliau pula pemimpin, imam untuk para malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa urija bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an jawada sab'a as-samawat at-tibaq ila an wasala hadrat al-itlaq min Bait al-Maqdis, urija bihi حتى بلغ إلى مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. Dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Mi'raj artinya naik. Jadi kalau perjalanan malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke atas sampai naik melebihi langit yang ketujuh, itu namanya Mi'raj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke makom, ke suatu tempat yang mana seluruh makhluk, baik nabi, baik rasul ataupun malaikat yang sangat dekat dengan Allah, tidak pernah sampai ke tempat tersebut, tidak pernah sampai ke makom tersebut. Yang pernah sampai ke makom tersebut cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وفرض الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته لا زال يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلهن 5 صلوات في العدد ب50 صلاة في الثواب. Dan ketika Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai umat beliau kewajiban salat 50 waktu, 50 kali sehari semalam. Sangguplah 50 kali lah. Ada sanggup kan? Nah, Rasulullah tahu kita ini penguliran. Kita ini ibadah kada kuat. Tahu Rasulullah asalnya 50, Rasulullah kasihan lawan kita. Rasulullah sayang lawan kita. Kemudian Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan, minta kurangi sehingga tersisa kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Mungkin ada di antara kita berpikir, menjejakannya Rasulullah berbulik pulang minta. Saya kira sekali seminggu aja. Nah, itu kali waran pulang. Nah, dari 50 sampai menjadi 5. Kemudian ada seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, hunna khamsun fil adad wa khamsuna fil thawab. Kemudian ada seruan 5 waktu tapi pahalanya seperti menggawi 50 kali sembahyang. فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة لأنها عماد الدين من غير واسطة ملك، بل أعطاها إياه هدية مباشرة من غير واسطة ملك اعتياء من الله سبحانه وتعالى بالصلاة لأنها أفضل الأعمال البدنية والعبادات البدنية. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung menerima perintah salat 5 waktu ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan perintah-perintah yang lainnya. Kalau perintah yang lainnya itu kan dari Allah kepada malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah. Tapi untuk perkara kewajiban sembahyang itu langsung diterima Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya sembahyang 5 waktu ini sangat penting. Sangat penting. Salat 5 waktu, makanya diterima itu langsung. Ibaratnya kita ini kan barang ini berharga, hakun kita bertitip-titip lah. Artinya lebih baik langsung. Jangan dipikirkan Jibril berarti bisa khianat ya kada bang lah. Artinya ini menunjukkan saking agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala tentang salat 5 waktu sehingga dikatakan salat 5 waktu ini imaduddin. Tiang agama adalah salat 5 waktu. فرضت الصلوات الخمس في رجب، فرجب حولية للصلوات الخمس، وذكرى الصلوات الخمس أي فرضهن كان في رجب في هذا الشهر العظيم الذي فيه تضاعف الأعمال وتضاعف فيه الحسنات للعباد الصالحين. Karena kewajiban salat 5 waktu ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, yang mana tadi bulan Rajab dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rajab ini adalah haulnya sembahyang ya. Haulnya sembahyang 5 waktu. Nah, artinya apa? Artinya ini mences semangat kita supaya jangan ada yang malas untuk melaksanakan salat 5 waktu. Di antaranya adalah bulan Rajab. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما أن لا حياة لمن لا رأس له كذلك لا دين لمن لا صلاة له. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salat itu bagaikan kepala jikalau agama itu diibaratkan seperti batang tubuh. Seandainya agama kita, agama Islam itu diibaratkan batang tubuh kita, maka salat itu adalah kepala. Salat adalah kepala. Sebagaimana kita manusia tidak bisa hidup
amun kadida kepala, begitu pula agama tidak akan tegak kalau tidak didirikan sholat. Nah, itu dicontohkan, dianalogikan oleh Rasulullah SAW. Jadi batang tubuh ini bagaikan agama, sholat 5 waktu adalah kepala. Adalah orang hidup kada kepala. Ada. Amun kada betangan masih kawa lagi hidup. Kada bebates masih kawa lagi hidup. Tapi amun kada bekepala kira-kira hidup lah. Adakah yang kada bekepala sini? Hah? Kan bekepala semuanya, makanya hidup. Nah ini apa? Ini sangat pentingnya sembahyang, sampai-sampai dicontohkan Rasulullah, sholat 5 waktu itu bagaikan kepala. قال صلى الله عليه وآله وسلم مررت ليت أسري بي على أقوام ترضخ رؤوسهم بحجارة كلما رضخت عادت قلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Ketika peristiwa Isra, perjalanan dari Mekah menuju Madinah, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, bukan Madinah lah, itu hijrah. Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Itu Rasulullah SAW ketika sedang perjalanan itu melihat suatu kelompok. Beliau melihat ada kelompok yang mana kepala mereka dipecahkan dengan batu. Kemudian Rasulullah bertakun kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang kepala mereka dipecah dengan batu, kemudian kembali dipecah lagi. Kembali dipecah lagi dengan batu. Siapa mereka itu? Wahai malaikat Jibril. Ini alamul mithal namanya. Nah. Maka Jibril mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia kepala mereka berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Koler sembahyang. Kada mau sembahyang. Gambaran siksaannya adalah kepala dipecah dengan batu. المواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة يرزقه الله سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ويموت على حسن الخاتمة ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. Orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah, maka Allah Ta'ala akan buat dia bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan ketika meninggal dunia akan mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah kita berataan. Dan di antara fadilah sembahyang 5 waktu berjamaah, kata Habib, adalah rezeki datang kada disangka-sangka. Rezeki datang tidak disangka-sangka. Nah ini di antara fadilah sembahyang berjamaah. وأعطى الله سبحانه وتعالى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج خواتيم سورة البقرة من تحت كنز عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهي آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأهن في ليلة كفتاه، أي من أذية الإنس والجن، وكفتاه عن قيام الليل والمواظب عليها بعد كل صلاة مع آية الكرسي يموت على حسن الخاتمة ويثبت الله الإيمان في قلبه. Dan di ketika Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala pula selain memberikan hadiah kewajiban salat 5 waktu, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umat beliau, yaitu ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Itu bacanya Amanar Rasul sampai habis. Itu di antara hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal Amanar Rasul ini, beliau bersabda, barang siapa membaca Amanar Rasul di waktu malam, maka dia akan dijaga oleh Allah daripada gangguan jin dan manusia. Nah, jadi manusia yang hendak berbuat jahat itu apa? Kada kawa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Habib, membaca Amanar Rasul di waktu malam itu mencukupi kita daripada qiyamul lail, daripada ibadah di waktu malam. Seandainya nih, ini bukannya menyuruh kada tahajud, kada. Maksudnya apa?
Kita nih hendak tahajud misalnya, hendak qiyamul lail, ternyata kada terbangun. Dan memang biasanya kada terbangun juga. Ya kah? Ada tahajud lail. Nah, jadi ini kalau kita membaca aman Rasul ya, waktu malam sebelum guring, maka itu sudah cukup daripada qiyamul lail. Cuma jangan baca aman Rasul kalau lagi tahajud lah. Model rancak itu tahajud. Nah, jadi bacalah. Nah, dan kata Habib, barang siapa mengamalkan aman Rasul rutin setiap kali habis sembahyang ditambah ayat kursi. Jadi ayat kursi dan aman Rasul, maka dia akan diberikan Allah husnul khatimah dan keimanannya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lil-qiyam bis-shalah fi awqatiha fi jama'ah ma'al khushu' wal hudur. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, dan ketika salat mudah-mudahan hati kita hadir dan khusyuk. Amin. Yuwaffiqna wa iyyakum li tarbiyati auladana ala tarbiyati islamiyah wa ala shalah wa ala tilawatil Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Amin. ويبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ويفعل الصيام والقيام وجعلنا من عتقائه ونقدائه من النيران يا رب العالمين. Mudah-mudahan kita badatan diberkahi Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan badatan panjang umur, berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, kita bisa puasa, bisa tarawih, dan kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka. Amin. وفقنا وإياكم إن شاء الله لتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat sehingga diri kita, jiwa kita dan hati kita disucikan dan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. وفقنا وإياكم لإصلاح أنفسنا وتبديل حالتنا من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, dimudahkan Allah. Jikalau sebelumnya sudah baik, mudah-mudahan tambah baik. Jikalau sebelumnya kada baik, mudah-mudahan menjadi baik. Amin. يبارك إن شاء الله في هذا المصلى وفي من صلى فيه، ويبارك إن شاء الله في هذه الجلسة، يجعلها جلسة مشهودة محظورة إن شاء الله، ولا ننصرف وإياكم إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. Mudah-mudahan musalla ini diberkahi Allah. Dan ujar Habib juga tadi, beliau mendoakan mudah-mudahan yang sembahyang di musalla ini hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan kita malam ini mudah-mudahan perkumpulan yang nanti menjadi saksi baik untuk kita, dan tidaklah kita bubar daripada majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya man faqaha al-khair Amin. 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 اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اسن عيبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة اللهم اشف الأمة والكربة. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم وسع من الحلال أرزاقنا، اللهم ارض عنا والدينا واجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، ووفقنا للتخلي عن كل خلق ذميم والتحلي بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا رباه يا غفاه يا غير المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واجعل آخر كلامنا من بعد انقضاء أجال بعد في خير طول العافية قولا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نجعل آمنين اللهم حينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا والطف بنا بها يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا وبهم بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.